Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers doctorants, j'espère que vous allez bien. Donc, toujours dans le cadre des vidéos, la rédaction d'un article scientifique, les Saraha, je souhaite pas la faire en une seule vidéo, mais je préférais plutôt la mettre sous format de plusieurs vidéos. علاش لأن l'article scientifique ما يمكنش يتريزوما في une seule vidéo خاطر تكون طويلة. Il vaut mieux la soucier plusieurs parties وكل partie تدوي على جزء من أجزاء اللي كيكونوا المقالة العلمية. سبق لي وبديت la partie ديال الريزومي واللي شرحت فيها كو الريزومي ما كيكونش غير واحد التلخيص هكا عشوائي ديال لارتيكل سيانتيفيك مي فيه بعض النقاط التي يجب ذكرها يعني بعض النقاط اللي لازم نلقاوها في شاك ريزومي لا ميم شوز بالنسبة للانترودكسيون فهي ما كتكونش غير اون بتيت انترودكسيون لارتيكل سيانتيفيك مي كيكونوا فيها بعض النقاط اللي كيختلفوا على النقاط اللي كنلقاو في الريزومي واللي خص شاك article يعني تكون من هاد les points هادو. Donc أنا comme tout doctorant qui a fait son premier article scientifique واللي درت ليه la soumission pour la première fois un journal scientifique international indexé Scopus. يعني هاد les 2 éléments اللي صراحة حقرتهم في الأول لأن c'était les dernières choses اللي درت، آخر حاجة درت هي الرésumé والintroduction في الأخير واللي ما خديتهاش بطريقة méthodologique دونك حتى درت la soumission ديال l'article وجاني les remarques ديال الreviewers وقالوا ليا على l'introduction والrésumé ها هما اللي يعني النقاط اللي خصهم يكونوا في par exemple في l'introduction واللي كنبارطاجيها معاكم comme vous voyez ici في يعني الreviewer كتبت لي comme quoi the intro needs to be more robust donc وكانت كتبت لي هنا غير حيت يعني كتبت لي comme quoi هاد لي بارتي هما اللي خصهم يكونوا في l'introduction ولي صراحة ملي تبعت les mêmes étapes لقيت بلي l'introduction اللي درت après c'est beaucoup amélioré par rapport à l'introduction اللي كنت درت غير هكاك بطريقة عشوائية وخدات لي وقت أقل يعني فاش كنت كندير l'introduction كنت درتها بواحد الطريقة يعني ما je voulais parler de tout و sans parler de rien en fait يعني يعني ملي كتكون شي حاجة ما متبعاش des étapes ما مديوراش بواحد الطريقة réfléchie فكتولي لي كتكتب n'importe quoi en fait. Par contre ملي تبعت les étapes فما خداتش لي même pas واحد 2 heures ولا 3 heures اللي ريديجيت يعني chaque point à part وملي جمعتهم لقيت بلي l'introduction elle est plus ou moins cohérente par rapport à ce que j'avais fait auparavant. Donc شنو هما هاد les étapes اللي يعني que j'ai reçu من the reviewer هما هادو دونك قال لك introduction must contain the following elements introducing the topic هي l'introduction ديال ديك لاكروش اللي كنديرو وديك لا petite introduction اللي أنا كيسحاب لي هي l'introduction en général mais c'est juste un paragraphe اللي كنintroduire فيه le sujet. Donc deuxième étape, il y a delineating the problem under study. يعني il faut délimiter le sujet. Il faut pas parler في les généralités بحال le cas ديال la première étape اللي هي introducing the topic. يعني il faut délimiter le sujet. علاش حنا غندويو شنو هما les points شنو هو le point اللي غندويو عليه في هاد l'article. Troisième point, spelling out the research objectives. هنا il faut annoncer les recherches ou les objectifs ديال la recherche ديالنا bien sûr ديال l'article اللي خدامين فيه شنو. Donc quatrième étape, stating how the study is important and adds to the literature that differentiates from the existing studies. يعني il faut indiquer pourquoi l'étude elle est importante علاش l'étude مهمة وأشنو كتزيد la littérature هنا
ça permet de باش تبين l'originalité ديال le travail يعني اش اللي كيفرق ما بين هاد le travail هذا par rapport le reste des travaux اللي ديجا داروا. and l'étape الأخيرة هي explaining the structure of the paper يعني faut annoncer le plan ديال l'introduction. Donc voilà, presque c'est les mêmes étapes qu'on trouve une dissertation si vous voulez. L'introduction ديال le sujet, la délimitation ديال le sujet, l'annonce ديال les objectifs ديال la recherche ديالنا, faut mettre en valeur l'importance ديال l'article scientifique وأشنو كيزيد par rapport les autres recherches وفينالمون يعني l'annonce ديال le plan de l'article scientifique. En article scientifique, donc d'abord غنشوفوا هاد les étapes بان exemple. C'est le cas ديال l'introduction que j'ai faite في l'article ديالي scientifique ou comment j'ai appliqué هاد les étapes à l'introduction. Donc هنا l'article d'Yali c'est l'ALM dans les banques islamiques, la revue de littérature, une revue de littérature. Donc هذا c'est un article revue, un review article. Maintenant l'étape ديال l'introduction, le sujet. After the international financial crisis, banks can no longer ignore the importance of a robust management of liquidity risk. This topic has been increasingly recognized as a serious worldwide concern. In fact, the dramatic effects of the recent international financial crisis on the stability of the financial systems can be explained largely by the poor management of the bank's assets and liabilities. For this reason, assets and liability management has recently been given more attention to reduce the financial crisis. Là, c'est une petite introduction, c'est subjectif et ça dépend de chaque chercheur. يعني أنا l'introduction que j'ai choisie met en lien le sujet ديالي اللي هو le risque de liquidité ou la gestion actif-passif ديال les banques islamiques مع يعني la crise financière internationale وبلي هاد la crise financière internationale عندها علاقة وطيدة بالو ريسك دو ليكيديتي وبلي هاد لو ريسك دو ليكيديتي نفسه ناتج على لا موفيز جيستيون ديال لي زاكتيف لي الباسيف ديال البيلان دي بنك اسلاميك. دابا ليتاب الثانية delineating the problem under the study. دونك هنا غنخرج من العموميات و جو في m'occuper يعني بلي ديتاي. دونك هنا je vais préciser ou je vais délimiter le sujet وغندوي exactement على le sujet ديالي. Asset and liability management risk arises from the difference in maturity terms and conditions on a bank's assets and liabilities. Like the conventional banks, Islamic banks are also exposed to assets and liability management mismatch risk. However, this risk is theoretically supposed to be less present in Islamic banks as they act as agent for investors, depositors, and pass all the profits and losses through to them, which contrasts with many studies that found that this risk is even more present in Islamic banks as they operate in an extremely challenging environment, particularly due to the absence of Sharia-compliant money markets and interbank markets. Donc هنا j'ai délimité le sujet أولاً يعني الحديث على asset and liability management يعني la gestion active et passive des banques islamiques وباللي هاد الميزماتش لو ديكالاج ما بين لاكتيف ولو باسيف au niveau des banques هو اللي كيخلق لنا لو ريسك دو ليكيديتي وباللي بزاف في لا تيوري وفي لي زونسيان ترافو لقيت باللي مثلا هاد le risque il n'existe pas في les banques islamiques ou là il existe moins في les banques islamiques alors que في الواقع il existe بحالو بحال les banques conventionnelles ولا peut-être plus. Donc هنا حددت شنو هو البروبليم اللي بغيت ندوي عليه اللي هو la gestion active passif. Est-ce qu'il existe في les banques islamiques ou comment il se manifeste etc. Donc هنا
c'est toujours dans le cadre de la délimitation du sujet. Troisième étape, comme on avait déjà dit, spelling out the research objectives. Donc هنا وأنا كنصحح l'article كنبين وكنجاوب على les remarques ديال reviewer وكنبين ليهم chaque partie ديال l'introduction. هنا la partie ديال spelling out the research objectives. This study aims to systematically review the studies which have been conducted investigating the relationship between the assets and liability management and liquidity risk in Islamic banks. More particularly, it aims to determine the themes reporting the assets and liability management of liquidity in Islamic banks. It tries to answer these questions by exploring and analyzing the most relevant previous works that have been published on this area. هنا l'objectif ديال هاد l'article هو c'est de réviser systématiquement les travaux qui ont été faits et qui sur la relation entre le risque de liquidité et la gestion active-passif. Donc elle vise à répondre à la question précédemment posée en explorant et en analysant tous les articles, les travaux pertinents qui ont été faits sur ce domaine-là ou sur cette question. Maintenant, la quatrième étape, stating how this study is important and adds to the literature. Donc, علاش هاد l'étude, je l'estime moi personnellement comme étant importante. Donc, il y a de la partie هذه. Donc, this paper makes an original contribution to the Islamic finance literature. In fact, this is the first work to undertake a review of the existing studies on ELM in Islamic banks. It is interesting to note that in the previous works on ELM, the studies covering this topic in Islamic banks are too limited. Therefore, this work enhance the understanding of this under-researched topic. Now, j'ai mis le point, كيفاش بينتو بلي important, c'est en mettant le point là, l'originalité du travail, étant donné que le travail est le premier travail qui analyse la relation entre la gestion ALM et le risque de liquidité dans les banques islamiques. Donc, j'ai mis en lumière le fait que les anciens travaux sur l'ALM et le risque de liquidité ne couvrent pas les banques islamiques. Donc, moi, j'ai pris l'initiative en faisant l'étude sur la catégorie des banques. Donc, pour améliorer la compréhension de le sujet qui a été sous-recherché. Et finalement, la dernière étape, c'est explainer the structure of the paper. Donc, dans chaque introduction, il faut expliquer la structure de l'article. Donc, pour mon cas, annoncer le plan tout simplement. Dans ce cas, in the systematic review literature, or in the systematic literature review, after presenting a general background on ELM in Islamic banks, section 1 explains the preferred reporting items for systematic reviews and meta-analysis method used to screen and select the articles. And section 2 presents the articles deemed to be the most relevant ones to be analyzed. Section 3 provides analysis of the results. Finally, the last section concludes. Donc là, j'ai annoncé les sections. Section 1 explique la méthodologie liée à la méthodologie Prisma. Section 2 présente les articles jugés les plus pertinents pour notre analyse. Et section 3 analyse les résultats. Et finalement, la dernière section comporte une conclusion par rapport aux résultats. Donc là, juste une petite remarque, n'hésitez pas si vous avez des ressources par rapport à chaque paragraphe que vous mettez, et chaque information,
il faut mettre des يعني citer les auteurs etc. هل هنا la première introduction هنا ils m'ont demandé هنا si vous avez vu is there a reference for this donc وأنا كندير l'introduction و j'introduis l'article ديالي و je mets يعني l'accroche ou le contexte ديال le sujet ou l'article ديالي euh, يعني je parle bien sûr sur la base de quelque chose que j'avais déjà lu mais la réalité il faut mettre tout يعني chaque information اللي حنا ماشي حنا la source initiale ديالها il faut mettre une source يعني il faut citer l'auteur هل هنا j'ai ajouté l'auteur هنا pour هاد l'information ديال اللي درت فيها l'introduction j'ai في la définition les زدت حتى هي زدت فيها l'auteur donc chaque information اللي ماشي أنا l'auteur original ديالها il faut rajouter des ressources ça donne plus de crédibilité et rend l'introduction plus يعني plus basée et plus fondée. Donc voilà, c'était tout par rapport à la section. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser. Je vous répondrai, Inch'Allah, dans les commentaires. Je vous remercie encore une fois pour votre confiance et pour votre suivi. Et